वेलकम बैक। अपडेट करें आपको, नोशकी में दालबद्दीन शाहराह पर धमाके से 5 अफराद जान बहक और 10 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में से 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस का कहना है सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। धमाके से बस को भी नुकसान पहुंचा है। टीचिंग अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। अतिया अकरम हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। अतिया, बताइए क्या इब्तिदाई मालूमात है? जी बिल्कुल ऐसा है कि नोशकी में दालबद्दीन शाहराह पर धमाका हुआ है। धमाके में 5 अफराद जान बहक और 10 जख्मी हुए हैं। नोशकी धमाके में 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सिक्योरिटी इदारों ने जो है वो इलाके को अपने घेरे में ले लिया और मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के बाइस पाकिस्तान की बदनामी हुई। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FIA और IB के अफसरान से गुफ्तगू। कहा इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासर की सरकूबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। काला धन मुकम्मल तौर पर बंद कराने के लिए पुरज़्म है। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। जिसको आपने गिरफ्तार किया है, बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया आपने अपनी एफर्ट से। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और उसने पाकिस्तान की न सिर्फ बदनामी कराई है बल्कि बेचारे लोग कश्तियों में सवार डूब गए, कोई ग्रीस के साहिलों में, कोई मोरक्को के वहां पर डूब गए। काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। मैंने आज आपको इसलिए मैंने यहाँ पर रहमत दी है। दर्जा बदर्जा तमाम जो ऑफिसर्स जो इस काम में अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से और हुकूमत की तरफ से और अवाम की तरफ से आपको शाबाश देना चाहता हूँ। अपनी कमर कसें और पाकिस्तान के वकार और पाकिस्तान के नाम को बहाल और बुलंद करने के लिए अपनी तमाम काविशें आप अपनी बरोकार लाएं। मैं आपको पूरी तरह सपोर्ट करूंगा कि इसकी हमने मुकम्मल तौर पर बेहतरी करनी। दौरे न्यूजीलैंड पर पाकिस्तान का शिकस्त से आगाज। मेजबान टीम ने पहले T20 में 9 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 92 रन का हदफ सिर्फ 11वें ओवर में हासिल किया। टिम साइफर्ट ने 29 गेंदों पर 44 रन की इनिंग्स खेली। कौमी टीम सिर्फ 91 रन पर ढेर हुई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, खिलाड़ियों को गलतियों से जल्द सबक सीखना होगा। कप्तान सलमान अली आगा शिकस्त के बाद रिवायती बयान। कहा न्यूजीलैंड ने शानदार बॉलिंग की, सीरीज में कमबैक करने की कोशिश करेंगे। Difficult, up to the mark. We don't have much time. We need to regather as quickly as we can. They bowled really well. They were bowling in the right area, and there was swing and seam for them as well. There was 3 debutants, and I think they are going to learn as many games they're going to play, and they have to learn quickly as well. Always in New Zealand, new ball does a bit, and we have the bowlers who can do that, and we will do in the next game as well. हवेली आज़ाद कश्मीर के इलाके परथा में बस हादसे के नतीजे में 5 मुसाफिर जान बहक, 3 जख्मी हुए। बस काहुटा से रावलपिंडी जा रही थी। जान बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विस बहाल। पैसेंजर ट्रेन 4 रोज मुअत्तल रहने के बाद रवाना हो गई। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। रेलवे हुकाम का कहना है रेलवे इंजीनियरिंग टीमों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रैक के मुतासरा मकाम का दौरा किया है। मशकाफ में रेलवे ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसकी मरम्मत के लिए 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। कोशिश है ट्रैक की जल्द मरम्मत करके ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाए। जाफर एक्सप्रेस हमले का मुतासरा ट्रैक क्लियर करवा लिया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। इंजन और 5 बोगियां ट्रैक पर चढ़ा दी गईं। रेलवे हुकाम का कहना है ट्रेन मच स्टेशन भेजेंगे। ARY न्यूज की टीम ऑपरेशन की जगह पर पहुंच गई। जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशतगर्दों के अजाइम नाकाम बनाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुतासरा रेलवे ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर कर लिया। ARY न्यूज की टीम दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जगह पहुंच गई। जाफर एक्सप्रेस ताहाल इंतहाई दुश्वार गुजार हमले के मकाम पर खड़ी है। ट्रेन पर दहशतगर्दों के हमले में इंजन और मुतादिद बोगियों को शदीद नुकसान पहुंचा। बेशतर शीशे टूट गए। कई मुसाफिरों का सामान ट्रेन में पड़ा है। ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल है। ट्रेन की मरम्मत का काम सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद शुरू कर दिया गया। इंजन और 5 बोगियां ट्रैक पर चढ़ा दी गई। रेलवे हुक्काम कहते हैं जल्द तमाम बोगियों को ट्रैक पर चढ़ाकर ट्रेन मच स्टेशन भेजेंगे। ट्रैक की मरम्मत करके रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप के हुक्म पर यमन फजाई हमला किया गया। दारुल हुकूमत सना में हौसी दहशतगर्दों के मिसाइल सिस्टम, फजाई और दिफाई मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया गया। 31 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए।
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ ایران کو خارجہ پالیسی کا سبق نہ دے بلکہ یمن میں حوثیوں پر حملے بند کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا امریکہ کو چاہیے کہ وہ دہشت گرد اسرائیل کی حمایت ترک کر دے۔ اسرائیل نے فلسطین میں 60,000 افراد کو شہید کیا، دنیا امریکہ کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ حماس کے ترجمان باسم نعیم نے کہا یمن پر امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ حماس نے یمنی عوام سے یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ غزہ میں صہیونی فوج کے ڈرون حملوں میں 24 گھنٹے میں صحافی سمیت 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بیت لاہیا میں صہیونیوں کے ڈرون حملے میں صحافیوں سمیت 9 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیلی فوج نے گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں صحافی اور ریلیف ورکرز موجود تھے۔ وسطی غزہ میں حملے میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ رفح میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے خاتون شہید ہو گئی۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی حملے جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے ایکس پر پوسٹ میں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا لگتا ہے پاکستانیوں کے امریکی سفر پر مکمل پابندی کا امکان ٹل گیا، اب صرف ویزا کے اجراء کو محدود کیا جا رہا ہے۔ حسین حقانی نے کہا امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان میں انقلاب لانے کی کوشش میں ناکام ہونے والوں کو اب اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔ گزشتہ روز نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان کو مشروط ویزا معطلی والی اورنج لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھتے ہوئے لیوی میں 10 روپے اضافہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے لیوی بڑھانے سے اضافی رقم بجلی کے بل میں ریلیف پر خرچ کی جائے گی۔ پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر لیوی 60 سے بڑھا کر 70 روپے کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں ملنے والا 9 روپے 53 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 17 پیسے کا ریلیف نہیں دیا گیا۔ لیوی بڑھانے سے 16 دن میں 5 ارب روپے کی اضافی آمدن متوقع ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھتے ہوئے لیوی میں 10 روپے اضافہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے لیوی بڑھانے سے اضافی رقم بجلی کے بل میں ریلیف پر خرچ کی جائے گی۔ پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر لیوی 60 سے بڑھا کر 70 روپے کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں ملنے والا 9 روپے 53 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے لیوی بڑھنے سے 16 دن میں 5 ارب روپے کی اضافی آمدن متوقع ہے۔ نون لیگ اور پی پی کی کمیٹیوں کی پنجاب سے متعلق ملاقات۔ نون لیگ نے ایک بار پھر پی پی مطالبات پر عمل درآمد کا وعدہ کیا۔ مذاکرات میں نون لیگ نے پی پی کے صرف منتخب نمائندوں کے کاموں کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پی پی نے چند غیر منتخب رہنماؤں کے حلقوں کے لیے بھی فنڈز اور دیگر کاموں پر اصرار کیا۔ نون لیگ نے گورنر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز پر تنقید پر اعتراض کیا، جس پر پی پی رہنما نے کہا ہم ہاتھ ہلکا کر لیتے ہیں لیکن پنجاب حکومت بھی پیپلز پارٹی کا خیال رکھے۔ پی پی نے چند روز قبل صدر مملکت کی لاہور آمد پر وزیر اعلیٰ کے استقبال نہ کرنے پر بھی اعتراض کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں کراچی پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے لیکن آج بنیادی سہولتوں سے ہی محروم ہے۔ رات گئے اورنگی ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی آج اپنا حصہ مانگ رہا ہے، کراچی کے شہری تقاضا کر رہے ہیں کہ انہیں بھی اپنا سمجھا جائے۔ شہر میں رہنے والے لوگ بنیادی سہولتوں سے ہی محروم ہیں۔ اس شہر کے رہنے والے تقاضا کر رہے ہیں ہمیں بھی اپنوں کی نظر سے دیکھیں، میرا یہ شہر پانی جیسی سہولت، گیس اور بجلی سے ہی محروم ہو گیا ہے۔ سڑکیں ایسی ٹوٹی ہوئی ہیں ایسے ہمارے دل ٹوٹے ہوئے۔ میں اس پارٹی کے سربراہ کی طرح نہیں کر رہا کہ الیکشن سے پہلے کہا مجھے وزیر اعظم بناؤ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر یونیورسٹیز بنا دوں گا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا، میں نے نہ دعویٰ کیا تھا نہ وعدہ کیا تھا۔ اختیار نہ ہونے کے باوجود آج الحمدللہ گورنر ہاؤس میں 50,000 بچے آئی ٹی کی یونیورسٹی میں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 15 روزے گزر گئے مگر مہنگائی کا جن قابو میں نہ آ سکا۔ کراچی میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں منمانا اضافہ کر کے دکانداروں نے سرکاری قیمتوں کو نظر انداز کر دیا۔ سبزیاں ہوں یا پھل سرکاری قیمتوں کے برخلاف فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں ہر سال یہی کچھ ہوتا ہے، انتظامیہ کچھ نہیں کرتی۔ بتائیں گی روحا فاطمہ۔
मुबारक का दूसरा अशरा, लेकिन फलों की जो कीमतें हैं उसमें कमी ना आ सकी। सब्जियों के जिनमें अगर मैं बात करूं हरी मिर्चों की, तो हरी मिर्चें जो है वो इस वक्त 160 से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही हैं। लीमू जो कि 600 रुपए किलो में बाजार में फरोख्त हो रहे हैं। पालक की जो एक गड्डी है वो 40 रुपए की जो है वो बाजार में फरोख्त की जा रही है। फलों के जो रेट्स हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा हाई चल रहे हैं। स्ट्रॉबेरी जो है वो 300 से 400 रुपए फी किलो में, इस वक्त केला जो है वो 350 रुपए दर्जन में बाजार में जो है वो फरोख्त हो रहा है। आवाम जो है वो काफी ज्यादा परेशान है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि रमजानुल मुबारक जो है वो अपने दूसरे अशरे को पहुंच चुका है, लेकिन जो सब्जियों और फलों के रेट्स हैं उनमें जो है वो कमी नहीं देखी जा रही है। आवाम ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द जो है वो रेट्स जो है वो कम करवाए जा सकें, चेक एंड बैलेंस किया जा सके, जिसके बाद जो है वो जो फल हैं वो आवाम की क़ुव्वत खरीद तक पहुँच जाए। जी, मुर्गी के गोश्त की कीमत कम ना हो सकी, अलबत्ता इतवार की छुट्टी के बायस 20 रुपए फी किलो इजाफा ही हो गया। अलमास खान मजीद बता रहे हैं। जी हाँ, मुर्गी का गोश्त सस्ता होने की बजाय आज मजीद 20 रुपए फी किलो उसमें इजाफा हो गया है। हुकूमत ने मुर्गी के गोश्त की कीमत मुकर्रर कर रखी है 595 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में 730 रुपए बिक रहा है। किस तरह सस्ता बेचे? इसमें दुकानों का किराए हैं, लेबर है, शाह पर बैग लगता है जी। 595 ये रेट दे रहे हैं और हमें पड़ रहा है जी गोश्त तकरीबन 680 रुपए घर पड़ रहा है। 680 रुपए जब एक दुकानदार को गोश्त यहाँ पे कास्ट करेगा तो वो 595 किस तरह बेच सकेगा? में इतवार के रोज गोश्त कम होने, उसकी कीमत कम होने की बजाय 20 रुपए उसमें इजाफा हो गया है। जी, फैसलाबाद में मुर्गी, गाय और बकरे की गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया। लोगों का क्या कहना है, जानते हैं मोहम्मद काशिफ से। रमजान मुबारक में गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया है। मुर्गी, गाय और बकरे की जो गोश्त की कीमतें हैं हर रोज उनके इजाफा होता जा रहा है। गाय की गोश्त की अगर बात कर ली जाए तो 750 रुपए सरकारी रेट लिस्ट पर लिखा हुआ है, लेकिन वो 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। और इसी तरह मुर्गे की कीमत भी 800 रुपए पर पहुंच गई है। हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, किचन पूरा करिए गोश्त का है। बकरे का गोश्त तकरीबन 2500 रुपया सेल हो रहा है। महंगाई की वजह से परेशान है हम लोग। लोगों के मुल्कों के विच रिलीफ दिता जाता। इत्थे रोज़ा तो पहले 500, 450, 500 रुपए गोश्त विकदा सी मुर्गे का, जिहड़ा कि हुण जनाब 800 रुपए किलो विक रहा। जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि गोश्त की कीमतें अब इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हम उनको खरीद नहीं सकते। एक मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि गोश्त सस्ता हो और रोजादार जो है वो खा सकें। जी, हाफिजाबाद के शहरी ईद से कबल महंगाई से परेशान हैं। बाजार में खरीदारी के लिए आई खवातीन कीमतों में इजाफे पर मायूस हैं। कहती हैं हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है, शॉपिंग कैसे होगी? बाबर एजाज की रिपोर्ट। में भी तेजी आती जा रही है, बाजारों में रश बढ़ गया है, लेकिन इस बार महंगाई की शिद्दत ने खवातीन को परेशान कर दिया है। हम शॉपिंग क्या हाथ करेंगे, यहाँ जिस चीज को हाथ लगाए उसकी कीमतें आसमानों से बातें करिए। महंगाई ने परेशान करके रखा हुआ है आवाम को। महंगाई इतनी है कि कोई चीज हाथ लगाने को नहीं आ रही। लेने आए और कीमत इतनी बढ़ गई है कि अब समझ नहीं आ रहा कि जूते खरीदें कि ना खरीदें। कहीं तो खवातीन दुकानदारों के तल्ख रवैये की शिकायत करते नजर आती हैं। मैंने ये जूते एक शॉप से लिए हैं, वो मैंने दूसरी शॉप से जब देखे तो वो सस्ते मिले। मैंने उनको वापस करने गई हूँ कि आपने महंगे दिए हैं, उन्होंने बदतमीजी की और जूते उठाकर बाहर फेंक दिए। कंडीशन में हम शॉपिंग क्या करेंगे, क्या हाँ करेंगे शॉपिंग? अब ये तो ईद के रोज ही मालूम होगा ये खवातीन की जीत हुई है या महंगाई की। बाबर एजाज, एयरवे न्यूज़, साज़ाबाद। ईद के बाद PIA की बरतानिया के लिए परवाजें बहाल हो जाएंगी। हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने सहाफियों, टिकटॉकर्स के साथ अफ्तार के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईद के बाद लंदन और मैनचेस्टर से परवाजें पाकिस्तान जाएंगी। खुल जाएगी ईद के 1 माह बाद तक इंशाल्लाह, और बहुत सारी फ़्लाइट लंदन, मैनचेस्टर से चलेंगी और बर्मिंघम भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो दुआ करें और आप लोगों को बुलाया जाएगा बाकायदा उसकी इनॉग्रेशन पे इंशाल्लाह, और आपको खुद दिखाएंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में तारीखी विरसे की बहाली और हिफाजत के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम कर दी गई है। नवाज शरीफ स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। नवाज शरीफ ने कहा यूरोप में सदियों बाद भी पुराने महल्लात और इमारतें असल हालत में हैं। कौमी विरसे को तबाह करना पसमानदगी के मुतरादिफ है। क़याम पाकिस्तान से कबल लाहौर को इंडो पाक का सकाफती मरकज़ समझा जाता था। तजावुज़ात की वजह से अब कोई तारीखी बाज़ारों में जाना पसंद नहीं करता। मरियम नवाज ने सर्कुलर रोड और तारीखी दरवाज़ों के अतराफ तजावुज़ात पर इज़हार बरहमी करते हुए दरवाज़ों का मंजरनामा वाज़ेह करने और रुकावटें हटाने की हिदायत की। मरियम नवाज ने कहा
पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल करना ज़रूरी है। कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नज़र आएगी। तारीखी इमारत की बहाली काफ़ी नहीं, बरकरार रखना भी ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सूबाई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो कराची का दौरा किया। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए जहांगीर। जी जहांगीर। जी बिल्कुल, सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं, उनकी जानिब से कराची में सूबाई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो का दौरा किया गया है। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक वफाकी वज़ीर सेहत के दौरे के मौके पर सूबाई EOC हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया और जो सूबाई कोऑर्डिनेटर है इरशाद अली संदड़, उनकी जानिब से वज़ीर सेहत को पोलियो की मौजूदा सूरत हाल खुसूसन कराची में जो वालिदैन की जानिब से पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के जो रिफ्यूजल्स की केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उन पर खसूसी ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर जारी वैक्सीनेशन की जो मुहिमात है, दरपेश चैलेंजेस हैं, उन पर भी ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर सेहत ने वैक्सीन से इनकारी खानदानों के मसले पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि वज़ीर सेहत ने पोलियो के खात्मे की कौमी मुहिम में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और जिले इंतजामिया के किरदार को भी सराहा है। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक वज़ीर सेहत ने पोलियो के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बुरुकार लाने की हिदायत भी की है। इस मौके पर सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पोलियो का मुकम्मल खात्मा कौमी तरजीह है। पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए मजीद जदीद और मरबूत हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर है। वफाकी हुकूमत सिंध के शाना बशाना खड़ी है ताकि मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। जी शुक्रिया आपका जहांगीर। खबर ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 9 खारिजी हलाक कर दिए। मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया जिसमें 7 खारिजी जहन्नम वासिल किए गए। फायरिंग के तबादले में हवालदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शाह ने जामे शहादत नोश किया। ISPR ने बताया DI खान के इलाके मर्डी में झड़प के दौरान 2 खारिजी मारे गए। हलाक होने वाले खारिजियों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के खात्मे तक फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। करक में मुसल्लह अफराद ने थाना याकूब शहीद और थाना हरम पर हमले में एक सब इंस्पेक्टर और सुई गैस के दफ्तर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को शहीद किया और एक शख्स को जख्मी कर दिया। पेशावर में पुलिस चौकी पचकी पर शिद्दत पसंदों ने कांस्टेबल को शहीद कर दिया। जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर फरार हो गए। बन्नू के थाना डोमेल के हुदूद सपिन तंगी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला नाकाम बना दिया गया। वाना पाइन के इलाके डबगोट में स्नूकर क्लब के करीब पुलिस एहलकार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशावर और करक में हमलों की मजम्मत और शहीद FC एहलकार समेत 3 पुलिस जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने शुहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने 3 जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआ की। कहा कौम शुहदा की अजीम कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। ओरमड़ धमाके का मुकदमा CTD में SHO की उदयत में दर्ज कर लिया गया है। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद है। बताइए अदनान। इलाके उड़मड़ में गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में जो है वो धमाके में जो है मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद जबकि 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे। पेशावर देसी साख्ता धमाके की FIR थाना उड़मड़ के SHO की मुद्दत में नामालूम शिद्दत पसंदों के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR मतन के मुताबिक बताया गया है कि धमाका मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में हुआ। जब पुलिस पहुंची तो बारूदी मवाद मस्जिद के मखसूस गेट के सामने रखा गया था, जिससे मुफ्ती शाकिर मस्जिद में दाखिल होते ही धमाका हुआ था। शहीद मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे पेशावर हैदराबाद बागे नारायण में अदा की जाएगी। जी शुक्रिया आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है KP पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। करक पुलिस ने दहशतगर्दों के हमले को बहादुरी के साथ पसपा किया। पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के ताउन के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। और खबर ये कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर पीपल्स पार्टी का आवाम से रुजू का फैसला। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। संजय साधवानी आगाह करेंगे। बताइए संजय। दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के मामले पर पीपल्स पार्टी की जानिब से यह फैसला किया गया है कि अवामी ताकत के जरिए वफाकी हुकूमत और ताकतवर हल्कों को पैगाम दिया जाएगा। पहले मरहले में जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मुनासिबत से 4 अप्रैल को जो जलसा
لاڑکانہ میں گزشتہ چند سالوں سے منعقد نہیں ہوتا اسے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک نیا نعرہ اپنایا جائے گا، دریا پر کینال نامنظور۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کل جو پیپلز پارٹی سندھ کونسل کا اجلاس تھا، عوام پر اپنے تمام اراکین اور پارٹی کے رہنماؤں کو یہ ہدایت کی ہے کہ 27 دسمبر کے جلسے سے بھی زیادہ لوگ 4 اپریل کے جلسے میں لانے ہیں۔ ہمیں وفاقی حکومت کو یہ پیغام دینا ہے کہ دریا پر کسی بھی صورت پر پیپلز پارٹی نئے کینال منظور نہیں کرے گی۔ اس جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری کینالوں کے متعلق اپنی پیپلز پارٹی کی جو پالیسی بیان ہے وہ دیں گے کہ پیپلز پارٹی کینال کے معاملے پر کہاں کھڑی ہے، لیکن گزشتہ روز انہوں نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو یہ واضح کیا ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی طاقت میں ہے اور سندھ میں حکومت میں ہے یا حکومت میں نہ بھی ہو، لیکن ہم جو ہے وہ اس معاملے پر اسٹینڈ لیں گے اور دریا پر کینال کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ شکریہ آپ کا۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے علاقے میں کوسٹر حادثے میں ایک شخص جاں بحق 7 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مبشر چودھری سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی مبشر۔ کوٹلی سے راولپنڈی جاتے ہوئے ٹوٹا ہائیر جو ہے گلپور کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثہ بریک فیل ہونے کی باعث پیش ہے، جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق حادثے کے نتیجہ میں منور نامی شہری جاں بحق ہو گیا اور ایک بچی سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی کو پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق جو ہے حادثہ کے فوراً بعد ڈرائیور جائے حادثہ سے فرار ہو گیا۔ بہت شکریہ مبشر۔ سیالکوٹ کے علاقے سمبڑیال کا محلہ گلشن ٹاؤن میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ مکینوں کا کہنا ہے میونسپل کارپوریشن کی گاڑیاں تحصیل بھر کا کچرا یہاں پھینک جاتی ہیں۔ خواتین بھی سراپا احتجاج ہیں، بتائیں گے عامر جاوید بٹ۔ تحصیل سمبڑیال کے علاقہ گلشن ٹاؤن میں جو کہ اس وقت کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہوا ہے، اور یہ کچرے کے بڑے بڑے جو ڈھیر ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاف ستھرا پنجاب کا جو وی این ہے اس کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ اس وقت علاقے میں جو خواتین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اتنی بدبو آتی ہے، ہمارے بچے بیمار ہیں، ہم خود بیمار ہیں، ہمارے دروازوں کے آگے کچرا انہوں نے پھینک دیا ہے۔ سارے پاسے کچرا کچرا، کیڑا ستھرا نے مریم نواز کام کرن دی، کوئی ستھرا نہیں۔ کچرے کی وجہ سے وہ بائی بیماریاں بھی پھیل چکی ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے یہ اپیل کی ہے کہ فوری طور پر یہ کچرا یہاں سے ریموو کروایا جائے تاکہ وہ بھی سکھ سے رہ سکے۔ جی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق خانپور میں بھی خواجہ سرا کے لیے ہنرمند پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خواجہ سراؤں کو مختلف کورسز یہاں سکھائے جا رہے ہیں۔ فیاض بلوچی رپورٹ دیکھیے۔ بھر کی طرح خانپور میں بھی خواجہ سراؤں کی بقا کے لیے انہیں ہنرمند بنایا جا رہا ہے۔ پی ایس ڈی کے تحت ادارہ ٹی ایم ایس میں خواجہ سراؤں کی مختلف کورسز، جن میں کمپیوٹر کورس، فیشن ڈیزائنر، سلائی کڑھائی، بیوٹیشین وغیرہ کی کورس کرائے جا رہے ہیں۔ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا پہلا کورس کمپیوٹر کا ہے اور دوسرا ہمارا بیوٹیشین کا ہے۔ کوشش ہے کہ ہمارا جتنا بھی طبقہ ہے اس میں مانگنے والا کام ختم کر دیا جائے۔ سب اور مرد اور خواتین کی طرح ہم بھی معاشرے کا ایک اچھا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنا کام سیکھ کر اپنا روزگار کمائیں، اچھا اور عزت والا روزگار کمائیں۔ ڈی ایس پی خانپور چودھری اظہر اقبال نے ٹرانسجینڈر ہنرمند سینٹر کا دورہ بھی کیا۔ آئی جی پنجاب اور ڈی پی او رحیم خان کے احکامات پر 50 راشن بیگ تقسیم کیے۔ اس دوران منچلے خواجہ سراؤں نے ڈی ایس پی خانپور سے عیدی کی فرمائش بھی کر ڈالی، جس پر انہوں نے اپنی جیب سے 50,000 روپے بطور عیدی تقسیم کر دی۔ ٹرانسجینڈر جو ہیں ہمارے کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، آفس اسسٹنٹ کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ کافی خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہ معاشرے کا ایک پازیٹیو فرد بننے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ جو ہمارے ٹرانسجینڈر بچے اسکل سیکھ رہے ہیں، ان 50 لوگوں کو راشن تقسیم کیا گیا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے۔ ٹرانسجینڈر کمیونٹی نے عزم کا اظہار کیا کہ ہنر سیکھ کر نہ صرف باعزت روزگار کمائیں گے بلکہ معاشرے کے مفید شہری بھی بنیں گے۔ کیمرہ مین حسن رضا کے ساتھ فیاض بلوچ، ایئروے نیوز کانپور۔ پنجاب بھر کی طرح خانپور میں امریکی حکومت نے وائس آف امریکہ کے ملازمین کی چھٹی کر دی۔ صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کے بعد وائس آف امریکہ اور 6 دیگر سرکاری خبر ایجنسیوں کی فنڈنگ کم کر دی گئی۔ ڈائریکٹر وائس آف امریکہ نے بتایا ادارے سے منسلک 1300 سے زائد ملازمین، جن میں صحافی، پروڈیوسر اور معاونین پر مشتمل تکنیکی عملے کو انتظامی رخصت پر بھیج دیا گیا ہے، جس سے 50 زبانوں میں نشریات پیش کرنے والے میڈیا براڈ کاسٹر ادارے کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں 17ویں صدی کا ایلین اینیمیز ایکٹ نافذ کر دیا۔ وفاقی جج نے صدر ٹرمپ کے حکم نامے پر عمل عبوری طور پر روکنے کا حکم جاری کر دیا۔
ٹرمپ کے اس اقدام کا مقصد وینزویلا کی دہشت گرد تنظیم کو ہدف بنانا ہے۔ وفاقی جج نے حکم دیا قانون کو وینزویلا کے شہریوں کو بے دخل کرنے کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ جنگی حالت کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دشمن ملک کے شہریوں اور مقامی افراد کو بغیر سماعت کیے ڈپورٹ کر دیا جائے۔ 1798 کے بنائے گئے اس قانون کا سب سے پہلے 1812 کی جنگ اور جنگ عظیم اول اور دوم کے دوران اطلاق کیا گیا تھا۔ سربیا میں کرپشن پر طلباء نے حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ دارالحکومت بلگراد کی سڑکوں پر لاکھوں طلباء نے احتجاجی ریلی نکالی، پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی۔ سربیا حکومت مخالف مظاہرے 4 ماہ پہلے شروع ہوئے تھے۔ نومبر میں زیر تعمیر ریلوے اسٹیشن کی چھت گرنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مظاہرین کا کہنا ہے حکومت کی بدعنوانی کے سبب ناقص میٹیریل کے استعمال سے حادثہ پیش آیا۔ کرپشن کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ حکومت کہتی ہے مظاہرین بے امنی پھیلا رہے ہیں، سخت کارروائی کریں گے۔ پاکستان نے ITF ٹینس ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ میں پہلی بار کانسی کا تمغہ حاصل کر لیا۔ ترکی میں احسام الحق کی قیادت میں قومی ٹیم نے جرمنی کو 2-1 سے زیر کیا۔ پہلے سنگل میں احسام ریٹائرڈ ہوئے، دوسرے سنگل میں عقیل خان نے کامیابی حاصل کی۔ فیصلہ کن ڈبلز میں احسام الحق اور عقیل خان کی جوڑی نے میدان مارا۔ 45 سال سے زائد عمر کھلاڑیوں کے ماسٹرز ایونٹ میں دنیا بھر سے 21 ممالک نے حصہ لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔